Zdravo, dragi moji! Moje ime je Anđela i danas ću vam spremati božanstvene lisnate kroasan kifle sa kremom. Korak po korak ću vam pokazati kako da napravite fino testo za ove kroasane, koji će spolja biti hrskavi, a iznutra mekani i razlistani. Ove kroasane možete spremati i slane i slatke, zavisno od nadeva koji želite. Da ne trošimo previše vreme, nego da pređemo na sastojke. Za testo će nam trebati 200 ml toplog mlijeka, 300 ml mineralne vode, 100 ml ulja, 40 g svežeg kvasca, 3 kašičice soli, 3 kašičice šećera, 800 g brašna i 250 g margarina. Najprije ću blago zagrejati 200 ml mlijeka i u njega sipati 300 ml mineralne vode sobne temperature, a zatim dodati i 3 kašičice šećera. Zatim ću 40 g kvasca izmrviti i dodati 2 kašike brašna. Malo ću mešati, a potom ću ostaviti da kvasac počne da radi, negde oko 5 minuta. Sada ću dodati 3 kašičice soli u brašno i dodat ću par kašika brašna uz neprestano mešanje. Dodat ću 100 ml ulja uz miješanje, a zatim ću dodati ostatak brašna. Sve ukupno oko 800 g. Bitno je da brašno bude sobne temperature i da bude prosejano, kako bi vaši kroasani lepo narasli prilikom pečenja. Kada smo dodali svo brašno, zamjesit ću rukama testo i ostaviti ga da ostoji oko 30 minuta na toplom, dok testo ne udvostruči svoju masu. Naravno da ću posuti malo brašna na radnu površinu, da se testo ne bi lepilo. Testo ću podeliti odokativno na 8 jednakih delova.
Sada ću svaki od ovih komada testa izjufkati, tako da što više izbacimo vazduh iz testa i da dobijemo savršene loptice od testa. Sada ću svaku lopticu od testa ubrašnjaviti i razviti oklagijom na debljinu od pola centimetra. Potrudite se da vam dobijeni krugovi od testa budu identičnog prečnika jer ćemo ih kasnije ređati jedan na drugi. Sada ću na svaki krug od testa narendati margarin, osim na poslednji. Dakle, imamo 8 krugova testa i 7 slojeva margarina. Kao što sam i rekla, na zadnji krug testa ne stavljamo margarin i sada ću rukama sve zajedno blago pritegnuti da se slojevi testa i margarina sabiju. Sada ću lepo oklagijom razviti testo u krug i stanjit ću ga strpljivo do debljine pola centimetra. Malo će vas ruke zaboleti od oklagije, ali za lepe kroasane vredi se potruditi, tako da za dobar kroasan treba malo truda i puno ljubavi.
Kada smo testo istanjili, nožem ćemo ga iseći na 16 truglića. Što se tiče nadeva, stvar je prosta, po ukusu. Ja sam u par kašika krema dodala malo plazme i eto idealne kombinacije. Na svaki truglić ću staviti po kašiku krema. Pre nego što zavijem kroasane, na sredini truglića ću malo zasjeći, jer na taj način sprečavamo kroasan da iscuri. Jednim umućenim jajetom ću premazati kroasane da bi prilikom pečenja dobili lijepu zlatnu boju. Pre pečenja ostaviti kroasane na toplom da stoje nekih 20 minuta, a zatim peći na 180 stepeni oko 25 minuta. Kroasane dok su topli posuti prah šećerom i spremni su za degustaciju. Prijatno!